Au Vietnam, l'agriculture reste un des piliers majeurs de l'économie nationale. Elle représente 18% du PIB et emploie près de 50% de la population active. Dans ce contexte, on comprend que la construction d'infrastructures hydrauliques constitue depuis des siècles un enjeu essentiel de la stratégie du pouvoir central pour le développement socio-économique du pays. Partie prenante de cette stratégie, le projet Phuoc Hoa, mis en œuvre entre 2004 et 2018, vise à développer l'agriculture irriguée dans 4 provinces et à accroître les volumes d'eau disponibles pour l'usage domestique et industriel, notamment en direction d'Ho Chi Minh Ville. Ce projet est financé par un consortium associant l'État vietnamien et 2 bailleurs de fonds internationaux, l'Agence française de développement et la Banque asiatique de développement. Ce documentaire retrace l'histoire de ce grand projet d'aménagement hydraulique vu sous l'angle de la gouvernance de l'eau. Il est le fruit d'une étude de terrain menée par le centre de l'École française d'Extrême-Orient d'Ho Chi Minh Ville, à laquelle ont participé des chercheurs et des étudiants provenant de diverses institutions, notamment l'Institut des sciences sociales du Sud, l'École pratique des hautes études et l'Institut de recherche pour le développement. Le projet Phuoc Hoa est situé dans le bassin de Dong Nai, qui se compose de 6 sous-bassins. D'une superficie de 36 500 km², il est le 3e plus grand bassin du Vietnam, après ceux du fleuve Rouge et du Mekong. The Dong Nai River basin is very important for the development of the southern of Vietnam and also for Vietnam. For example, Ho Chi Minh City and its surrounding areas here, like Dong Nai, Bình Dương, Tây Ninh, or Bà Rịa Vũng Tàu. This is the key economic core zone of the countries, which contribute to about 50% the country's budget. La croissance de la ville de Saigon, devenue Ho Chi Minh Ville, s'est poursuivie tout au long du XXe siècle. Elle est aujourd'hui une mégapole qui s'étend sur près de 2000 km² et compte plus de 10 millions d'habitants. Depuis une quinzaine d'années, ses limites ne sont plus qu'administratives, tant s'est ramifiée son emprise urbaine sur les bourgs ruraux et les zones agricoles devenues industrielles. Ce développement extrêmement rapide a donné naissance à des corridors urbains, tels l'axe Ho Chi Minh Ville-Bà Rịa Vũng Tàu, au sein d'un vaste réseau de villes satellites interconnectées. Depuis la réunification du pays en 1975, l'exploitation des ressources en eau dans le bassin de Dong Nai a nécessité de lourds investissements, notamment pour la construction de barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, 12 sont en activité et 10 sont en projet. De façon globale, l'accroissement continu de la demande en eau dans tous les secteurs représente un défi majeur pour la région. Il faut donc imaginer des modalités de gouvernance de cette ressource concertées et efficientes pour satisfaire au mieux les besoins des usagers. À ce sujet, la sécheresse historique de la saison sèche 2015-2016, qui s'est accompagnée d'un niveau record de salinisation des terres, a fait l'effet d'une douche froide. Le mythe d'une eau abondante et illimitée a vécu. Pour comprendre la genèse du projet Phuoc Hoa, il est nécessaire d'élargir la focale pour l'inscrire dans le système global d'alimentation en eau de la sous-région. Au cœur du système se trouve le réservoir Zo Tieng, construit au milieu des années 1980 grâce au soutien financier de la Banque mondiale et des fonds bilatéraux, notamment koweïtiens et néerlandais. Hồ Dầu Tiếng thì được xây dựng trên thượng nguồn sông Sài Gòn và được xây dựng năm 1981 và hoàn thành vào cuối năm 84 và bắt đầu đưa vào khai thác năm 1985 của thế kỷ 20. Nhiệm vụ lúc đó của Hồ Dầu Tiếng là cung cấp nước để sản xuất cho nông nghiệp cho các tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và một phần của Bình Dương. Hiện nay thì đã phát triển theo đa mục tiêu, nó còn thêm những mục tiêu là phát triển phục vụ nước cho công nghiệp và sinh hoạt dân sinh cho 5 tỉnh thành phố trong khu vực. Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vai trò của công ty là vai trò điều phối trung tâm từ đầu mối, từ hồ đến các kênh chính
và sau các kênh chính là các công ty thủy nông thuộc tỉnh và thành phố quản lý. Tác phòng thiên tai đó là làm gì? Điều tiết vận hành hồ để đảm bảo vừa nhiệm vụ tích nước, vừa là an toàn cho công trình nhưng an toàn cho hạ du. Có nghĩa là tích nước cũng không để cho thiếu nhưng cũng không để cho thừa và xả lũ dưới hạ du cũng không để cho lớn. Aujourd'hui, c'est toute une petite économie formelle et informelle qui vit directement de l'exploitation du lac de retenue. Au fil du temps, le réservoir est ainsi devenu une source de subsistance pour des ménages pauvres, en particulier pour des Viet Kieu qui, après s'être établis autour du lac Tonlé Sap, ont dû quitter le Cambodge à la suite des persécutions violentes qui se répètent depuis une dizaine d'années. Partie prenante de l'aménagement développé autour du réservoir de Yo Thieng, le projet Phuoc Hoa a été conçu au début des années 2000 pour accroître les volumes d'eau disponibles, tant pour les besoins agricoles que domestiques. Ce projet de redistribution de la ressource à l'échelle de 4 provinces impliquait la construction d'infrastructures hydrauliques de grande ampleur. La clé de voûte du système est un barrage de retenue, le barrage Phuoc Hoa, qui sert à stocker une partie du débit de la rivière B pour la détourner vers le réservoir de Yo Thieng, vers un canal de transfert long de 40 km. Cet aménagement majeur poursuivait initialement 5 objectifs. Créer un nouveau périmètre irrigué à cheval sur les provinces de Binh Phuoc et Binh Long. Accroître la disponibilité en eau dans des zones irriguées existantes. Créer de nouveaux périmètres irrigués dans les provinces de Tai Ninh et Long An. Fournir un volume d'eau de 17 m3 par seconde pour répondre à l'augmentation des besoins domestiques et industriels. Et enfin, lutter contre les remontées d'eau saline dans les rivières B et Saigon en procédant à des lâchers d'eau. Ce projet visait initialement à sécuriser les apports en eau de tout l'aval, c'est-à-dire de la population de Saigon, comme d'améliorer les volumes disponibles d'eau agricole, donc d'eau d'irrigation, sur des casiers nouveaux qui devaient être mis en valeur. Il se trouve que l'évolution de la ville d'Ho Chi Minh, les retards apportés à l'exécution initiale du projet, ont conduit paradoxalement à en accroître le coût et en réduire, je dirais, les surfaces mises en valeur. Donc on avait prévu d'irriguer 4 grands périmètres, on a réduit à 2 périmètres et à, je crois, un peu moins de 20 000 hectares les projets qui allaient être traités par le cofinancement Banque asiatique de développement AFD. Mais l'une de ces raisons, une des raisons importantes, c'est aussi que la ville a gagné sur la campagne et qu'il n'était plus non plus économiquement intéressant de consacrer à la riziculture des terres qui n'étaient plus des terres rurales et dont la valeur foncière avait sensiblement augmenté. Au niveau central, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le MARD, est en charge de l'exécution du projet. Pour ce faire, le ministre a confié à l'une de ses agences, le Comité de gestion des investissements et de la construction des projets hydrauliques numéro 9, la responsabilité de le mettre en œuvre. Ce comité coordonne l'ensemble des activités du projet. Il est responsable de la construction et de la gestion des ouvrages de tête et supervise sa mise en œuvre dans les 2 provinces de Tai Ninh et Long An. Au niveau provincial, le département de l'agriculture et le comité de gestion du projet sont responsables de la conception et de la construction des réseaux de canaux et veillent au bon développement des nouveaux périmètres irrigués. Situé dans la province de Tai Ninh à la frontière du Cambodge, le périmètre irrigué de Tan Bien s'étend sur 6 400 hectares, répartis en 5 communes dépendant des 2 districts de Châu Tan et Tan Bien. Sa création marque une nouvelle étape dans l'effort de mise en valeur de cette région excentrée. Cet effort a été initié au début des années 1990 avec le creusement du canal de l'Ouest qui a permis d'y acheminer l'eau du réservoir de Yo Thieng pour développer l'agriculture irriguée et notamment la riziculture. À partir du canal de l'Ouest qui l'alimente en eau, un canal principal de dérivation de 20 km a été creusé. Il a la forme d'un U renversé
et se ramifie en 18 canaux primaires qui se divisent à leur tour en canaux secondaires et tertiaires, sur un total de 94 km de canaux couvrant les 5 communes. L'ensemble de ce maillage construit en béton permet théoriquement d'irriguer 5230 hectares en gravitaire. Les 1170 hectares restants, situés au nord du périmètre, font partie d'une zone de terre haute, ce qui nécessite une opération de pompage pour y acheminer l'eau. Une station a donc été construite à cet effet par le projet. Antérieurement au projet, des aménagements ponctuels ont été réalisés. 7778 là nhà nước mới đào mấy cái kênh này, cháu bây giờ cháu đi thấy có mấy kênh không? Cái Tà Xia. Kênh Tà Xia đó. Dạ. Hết thảy là 5 kênh. Dạ. Mà mỗi một cái kênh là một cây số. Tức là từ đường này vào là một cây, từ đường này vào một cây. Cũng là móc cái đó để cho nó đi nước phèn đi đó. Đi nước phèn đi tới năm 90 mà trồng hoa màu là tốt rồi. 90 Pháp vào đó, 91, 92, 93 đó là cái nhà máy đường ở SPT này, nó về nó thành lập ở đây này. Thế là bắt đầu mới nó cho kỹ sư mà người Ấn Độ về đây nó khảo sát đất này để coi trồng cái cây gì nó phù hợp. Thì nó mới đưa cái mía xuống tốt lắm cháu. En dehors de ces quelques aménagements collectifs ponctuels, les modes individuels d'acquisition de l'eau sont restés la règle jusqu'à la mise en fonction du périmètre en 2015. Le principal de ces aménagements consiste à pomper l'eau dans la nappe phréatique, à une profondeur variant entre 25 et 35 mètres à l'aide d'une motopompe. La généralisation du pompage individuel au début des années 1990 est pour partie la conséquence de l'accroissement exponentiel de la demande chinoise en manioc. L'essor de cette culture s'est accompagné de l'implantation d'usines de transformation à proximité des lieux de production. L'autre facteur ayant participé à la transformation radicale des paysages agraires durant cette période est le développement à grande échelle de l'évéaculture, provoqué par l'augmentation du prix du latex sur les marchés mondiaux jusqu'au milieu des années 1990. Après une chute brutale, les cours sont repartis à la hausse au début des années 2000 pour s'effondrer à nouveau entre 2013 et 2016. Les arbres n'entrant en production que 6 à 7 ans après la plantation, l'évéaculture est donc une activité à risque puisque les agriculteurs sont prisonniers de leur choix pendant une quinzaine d'années. Thì về cái khu vực kinh chính này á, dọc theo đây là chắc khoảng hơn 2 cây số. Thì hai bên là đa số là cao su, mà cao su trồng rất nhiều năm, thì cũng đang trong giai đoạn chắc cũng vài năm nữa cũng đến cái mùa khai thác. Thì bên cạnh đó cũng xen lẫn những phần đất trống là do cao su là già cỗi nên không có còn cái đảm cái lượng mũ mà nó ấy nữa nên là không đạt, nên là ta khai thác, ta chuyển sang trồng mì. Hiện tại cũng có một số đang trồng cao su lại. Thì còn ngược về cái vùng bên đây á, thì đa số là trồng hoa màu, cũng có một số thuộc về cao su. Thì dọc đây cũng cao su, còn ở dưới đây là hiện tại là hoa màu. Hàng năm bà con trồng lúa, một vụ mì hoặc là một vụ hàng bông. Comme le décrit M. Nguyen Van Hieu, les systèmes agraires actuels associent la riziculture à des plantations industrielles, où dominent l'EVA et le manioc, et dans une moindre mesure la canne à sucre. Dans le périmètre irrigué comme dans toute la partie nord de la province de Tay Ninh, existe une forte différenciation foncière. Si les foyers paysans disposent en moyenne d'une surface de 5 à 6 hectares de terres agricoles, certains d'entre eux possèdent jusqu'à 100 hectares, principalement plantés en EVA. Le second périmètre, situé dans le district de Duc Hoa, s'étend sur 10 180 hectares et se trouve dans la partie septentrionale de la province de Long An, qui jouxte Ho Chi Minh Ville. Cette proximité de la mégapole du Sud a transformé depuis une quinzaine d'années ce district rural en zone périurbaine. Concrètement, se sont développées dans sa partie est des zones industrielles qui diminuent d'autant les espaces agricoles disponibles. Un décret de la province de Long An a d'ailleurs formalisé cette évolution en classant le district de Duc Hoa district industriel à l'horizon 2020. Au nord du district, la société Vingroup a acquis 900 hectares de terre dans la commune de Tan My,
afin de développer une zone résidentielle et de loisirs équipée d'un hôpital et de plusieurs écoles. Si les autorités locales affirment que cet aménagement n'affectera pas les 890 hectares de terre incluses dans le périmètre, une chose est sûre, cette commune se trouve être la première traversée par le canal principal de Doucroix, dont dépend l'alimentation en eau de l'ensemble du périmètre. En définitive, cette emprise croissante sur le foncier à des fins industrielles et résidentielles pose question quant à l'avenir du périmètre. Ở đây nếu như gia đình nào mà diện tích nhiều á là cỡ 2 mẫu trở lại. Còn nếu ít là cỡ 30 cao, 10 cao nó không có đồng đều đâu. Bởi vì thí dụ như đây là cái vùng này là nói chứ ruộng bây giờ nó hiếm lắm. Cette diminution des surfaces agricoles pour une population qui ne cesse d'augmenter est à l'origine d'une transformation rapide de l'organisation sociale et économique au sein des familles. Les jeunes couples partent travailler dans des usines proches de chez eux en confiant à leurs parents la garde de leurs enfants. Nói là hộ 800 mấy. 800 mấy chục hộ, 830 hộ. Đó. Dạ. Nhân dân khẩu của chú là tới coi như là 1.000 đâu, 3.000 mấy chứ. 3.000 mấy nhưng mà đâu có ở đây túc trực đâu chú. Ở đâu có thì đó thì nhân khẩu là tính trong gia đình á. Tính rồi họ bây giờ anh đi mày nó ráo rồi. Đi hết rồi. Đi tứ tán hết rồi. Nhà không có ai ráo. Giờ ở nhà già giữ cháu. Revenons maintenant au périmètre irrigué. Il est alimenté par un canal principal en prise directe sur le canal de l'Est de Zo Tieng. Il traverse ensuite le district de Cu Chi, qui dépend d'Ho Chi Minh Ville, puis franchit le grand canal Tai Cai en empruntant un siphon enterré construit par le projet pour atteindre le périmètre de Doucroix. Dans la commune de Tan My, en amont du système, il se divise en 2 canaux primaires, qui se ramifient à leur tour en canaux secondaires, puis tertiaires. L'ensemble du réseau est composé de 182 km de canaux en béton, couvrant 11 communes, ainsi que le chef-lieu du district Doucroix. Antérieurement à la création du périmètre, une partie des terres agricoles du district de Doucroix était déjà alimentée par 5 stations de pompage qui puisent l'eau de la rivière Vam Kodong. Loxiang A et B sont les 2 plus importantes, qui approvisionnent en eau 5 communes situées au nord du périmètre mis en place par le projet. Khu đầu tư, Bộ Thị Lợi đầu tư vào năm 1980 là kinh đất. Rồi tới năm 1980 tới 1990 đầu tư qua cái bê tông. Hai kênh, một cái kênh chính Tây và một cái kênh chính Đông. Theo thiết kế là 2.500 hectare. Nhưng mà hiện nay chú vừa nói cũng là đầu tư sửa chữa giờ cũng phát huy là tự trải, bơm chìm và nước ngầm cũng đủ là 2.000 hectare. Certains canaux du réseau de drainage construit dans le district entre 1970 et 1980 ont été surcreusés et élargis par les paysans pour irriguer leurs terres. Nói đây là kênh Cầu Giang nè. Kênh Láng Giang. Cầu Láng Giang dạ. Kênh lớn nha. Kênh Láng Giang. Dạ. Rồi nè, kênh ranh sau này nó bắt đầu tự người ta thấy làm ăn được, cái ta phát triển người ta mới xẻ kinh. Nông dân mình á, tự bỏ đất ta xẻ kinh ra người ta để người ta lấy tạo đủ nguồn nước để ta lên người ta bơm người ta tưới 3 cái lúa đó. Aujourd'hui, les systèmes agraires associent 2 cultures dominantes, l'arachide et le riz, complétés par du maïs et des cultures maraîchères. Afin de compenser un manque de main-d'œuvre de plus en plus marqué, la plupart des travaux sont maintenant mécanisés. Depuis quelques années, l'élevage bovin pour la viande et le lait est en pleine croissance et entraîne dans son sillage une transformation progressive de l'usage des terres qui sont ensemencées en herbe afin de servir de fourrage. Một con và một cây. Một con, Con là con bò, cây là cây rau. Cây rau thì rau ăn quả, rau ăn trái, rau ăn bắp. Mà ngay cái vùng Tân Mỹ là ta có truyền thống trồng rau. Nhưng mà trồng rau mà gặp nước ngọt của Đức Hòa là cái rau càng ngọt thêm. Với cái thứ hai nữa là cái diện tích mà của thành phố Hồ Chí Minh càng thu hẹp dần, dân số tăng lên. Đức Hòa tiến nhất thành phố Hồ Chí Minh.
thì hiện nay mình ký liên kết về thủy lợi, ký liên kết về cái nông nghiệp, và cái sở công thương chịu trách nhiệm là thành lập hợp tác xã kia đầu mối với là các siêu thị, các siêu thị liên kết hết. Les deux périmètres ont été conçus selon une même démarche, la gestion participative de l'irrigation, ou PIM, qui place la question du renforcement des capacités et de la participation des usagers au centre du dispositif de la gouvernance des ressources en eau. Formulée à la fin des années 1980, cette démarche part du principe que l'État est moins performant que les usagers pour gérer l'irrigation, car ces derniers, dépendants de la ressource, sont davantage motivés pour assurer une gestion efficace. PIM mới có là từ năm 97, trước đây không có, trước đây không có. Trong một cái hội thảo đầu tiên của ADB, chính tôi là người chủ trì, thì cái tiêu đề là gì? Nông dân tham gia quản lý thủy nông. Từ ấy các văn bản các Việt Nam mới có từ PIM đầu tiên từ năm 97. L'application de la PIM est une condition sine qua non requise par les bailleurs de fonds internationaux et le gouvernement vietnamien pour qu'ils soutiennent tout nouveau projet d'aménagement hydro-agricole. Dans le cas du projet Phuoc Hoa, la démarche PIM a été déployée dans le cadre du On-Farm and Social Development Programme, ou OSDP. Nói vào cái sự tham gia của dự án thì mình nói này, cái PIM không phải là chỉ có là người nông dân, cái mối liên hệ người nông dân với nhau, nhưng mà người nông dân với lại các cái gọi là các cái tổ chức liên quan là rất là quan trọng. Thế cho nên là mình muốn là PIM ở đây ấy, là PIM kể cả là IMC, IME, đấy là cùng với PIM với mình. Le programme OSDP a été décliné en deux phases successives. La première avait un double objectif. D'une part, indemniser les familles qui devaient céder une partie de leurs terres ou de leurs habitations pour que soient construites les infrastructures hydrauliques. Sa réalisation n'a pas rencontré de difficultés particulières, le montant des dédommagements proposés ayant été jugé satisfaisant. D'autre part, consulter les agriculteurs lors de la conception des réseaux pour qu'ils puissent donner leur avis sur les plans élaborés par les ingénieurs et éventuellement demander des modifications du tracé. Un groupe de surveillance communautaire a été créé à cet effet. Or, sur le terrain, on constate que les réseaux des deux périmètres souffrent d'un certain nombre d'erreurs de conception et de malfaçons techniques. Certaines prises d'eau sur les canaux tertiaires sont situées en dessous du niveau des parcelles et d'autres débouchent dans la partie basse du groupe de parcelles qu'elles doivent alimenter. On peut donc légitimement se poser la question sur la façon dont a été construit l'étape de conception participative du réseau. Đây khi mà cái mô hình mà xây dựng mà nó trên sơ đồ là nó có trên này cũng như dự toán của Trung ương nó đã có sẵn. Tức là đi xuống là đã có cái... Nó có sơ đồ sẵn. Ok. Là chỉ phóng tuyến anh em để khảo sát là thôi. Mà tôi tính là tụi chú này, chú là đại diện hậu dân ở đây. Mà chú tham gia trong cái đó, mà trong hậu dân thì cũng đông lắm cũng là 8-9 người chứ mình giám sát đó. Nói giám sát là giám sát để đi theo đặng coi như để bàn bạc. Nhưng mà có những cái bàn ở đôi lúc anh em cũng không được đi chỗ này vậy. Bởi vì trên thiết kế nó anh em nói là bản vẽ đã có rồi, không có sửa được. Pour leur part, les responsables du projet mettent en avant les difficultés rencontrées lors des consultations avec les agriculteurs. Quá trình làm giai đoạn 2 thì đầu tiên là mình gửi cái hồ sơ thiết kế cho bên nuôi Thủy Năm, giao hồ sơ thiết kế ngay từ đầu triển khai đề án luôn cho anh em nghiên cứu và anh em góp ý về cái hồ sơ đó. Có cần điều chỉnh bổ sung cái gì thì anh em góp ý nên điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Đặc biệt đối với các cống để dẫn vô cái khu tưới cuối cùng của dân thì thiết kế thì ông thiết kế là khoảng 200 mét đặt một cặp cống 20 kênh, nhưng mà vị trí này thì thành lập một cái tổ, trong đó là gồm có Thủy Nông, công ty Nông cử ra chỗ đội tiễn rồi chỗ thiết kế với ban quản lý cùng đi với lại chính quyền địa phương là cử đại diện của cái cư dân do xã và ấp là cử ra để thống nhất chọn vị trí này. Thì cái đó mình muốn đặt vị trí cho chính xác. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì nó cũng có một số cái nó cũng thay đổi. Như vừa đầu có báo có nói là giờ hồi xưa là một số là vô số dân không cho vô.
trong quá trình làm người ta lại thấy, người ta lại muốn vô, người ta lại xin bổ sung. Thì bổ sung lúc dự án là triển khai thì dễ rồi. Bây giờ dự án ta bàn giao cho công ty quản lý khai thác, công ty là quản lý rồi, bây giờ là khi bổ sung. Giống như thì sắp kết thúc dự án, cuối năm nay kết thúc dự án rồi mà đã bàn giao rồi, nhà thầu rút đi hết trơn, giờ ai làm. La deuxième phase du programme OSDP devait aboutir à la création de structures collectives et participatives de gestion de la ressource, capables d'assurer l'entretien des réseaux locaux et la répartition équitable de l'eau entre les usagers. Elle avait également pour objectif de préparer et d'organiser l'étape de construction des canaux quaternaires permettant d'atteindre chaque parcelle du périmètre, étant entendu que leur financement incombait aux usagers. Concrètement, 43 groupes d'usagers de l'eau ont été constitués dans le périmètre de Ducroix et 16 associations d'usagers de l'eau l'ont été dans le périmètre de Tan Bien. Bien distingué, il y a différents niveaux. Vous avez un système administratif constitué du Marne avec les provinces, ensuite avec les groupes usagers de l'eau. C'est ça l'objectif qu'on veut avoir, c'est de renforcer ces groupes usagers de l'eau et ensuite de responsabiliser ces irrigants, ces agriculteurs dans l'exploitation, la maintenance du système. Pour arriver à un objectif final d'assurer une bonne comment dit-on, une gestion efficace et durable du système. Parce que pour nous, l'approche qu'on veut promouvoir, c'est une approche plutôt combinée entre l'approche top-down, c'est-à-dire avec toutes les implications, toutes les directives de l'État vietnamien, que les collectivités locales doivent suivre, et puis avec une approche participative, avec une consultation des attentes de tous les irrigants, les attentes des IMC, des autorités locales, etc., pour comprendre bien quels sont les besoins et ensuite comment on va répondre à ces besoins-là. Cái cách tiếp cận là dưới lên trên xuống mà, dưới lên trên xuống. Nhưng mà để cho họ tham gia thì không phải chỉ có dưới lên đâu, mà phải có trên xuống. Vì khi tham gia thiết kế họ biết cái gì thì phải có đào tạo họ trước, rồi mới dưới lên được. Đưa ra chúng tôi vẫn kế thừa cái tổ thủy nông, chúng tôi không công nhận là không phải là không công nhận nó là không tốt. Nhưng mà chúng tôi đưa ra cái tổ thủy nông, tôi vẫn kế thừa tổ thủy nông đó, nhưng mà chúng tôi đưa thêm vào cái tổ thủy nông đó là gì? Thứ nhất là phải được người dân bầu. Cái thứ hai này là tổ thủy nông đó có cái quyết định công nhận mà giữa bà con dùng nước và Ủy ban nhân dân xã. Thì đấy là nó cũng là cái ràng buộc. Ví dụ như sau này về phân phối nước theo các từng tuyến kênh thì các anh tổ thủy nông đấy phải ngồi lại với nhau, hoặc là người dân ở giữa các ấp phải biết nhau, hoặc là người dân trong một ấp phải biết nhau để người ta cùng chia sẻ, cùng hiểu. Finalement, au Vietnam, la structure n'est pas faite, enfin la façon de fonctionner au Vietnam n'est pas faite pour accueillir les associations. Les associations n'ont pas leur place parce qu'il n'y a pas de structure légale, il n'y a pas de reconnaissance de la part de la commune du hameau. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont tourné le concept pour se rapprocher sur des modèles qu'ils connaissent. Les modèles qu'ils connaissent, c'est le chef de hameau qui décide qui va ouvrir les vannes et qui est l'interlocuteur de l'IMC. So when it turned into the OSDP program, so I just say OSDP program, it's designed to be a package within the project. And in that term of reference, it actually already set down whatever activity they have to complete it in certain time frame, for example 1.5 years or 2 years. So in that way, it also restricts the flexibility of the activity, which is the so-called participatory approach, that they have to get into the round with the farmer, getting the farmer opinion on it, and many times there are many things have to be it has to be adjusted by the farmer, and the idea has to be transferred back to the consultant themselves and even to the project management board and those managers on the round. At the end of the project, for example,
the completions of 43 water user group in Đức Hòa, and then the 16 water user association in Tân Biên. They all gone through the assembly. They all gone through a decision issued by the commune, but they are all really addressed, and they have been completed for the completion of the contract only. Donc le programme OSDP visait à créer des structures collectives de gestion de l'eau au niveau local. Alors ça, c'est la partie théorique. En pratique, on a pu constater sur le terrain que les procédures de création de ces groupes et associations d'usagers ont été standardisées. C'est-à-dire que les statuts et les règlements internes de fonctionnement de cette structure collective ont été plaqués de façon uniforme dans chacun des deux périmètres. Alors, à cette situation, on peut retenir plusieurs explications. En premier lieu, les TDR que devaient suivre les équipes de consultants étaient très contraignants, fondés sur des objectifs chiffrés dans le cadre d'un calendrier d'exécution serré. Alors, du fait de ces contraintes de temps, mais aussi du fait du manque de compétences de ces équipes en matière d'approche participative, ces équipes se sont cantonnées à suivre le cahier des charges fixé par les TDR sans chercher à s'adapter aux réalités locales. Et puis, il faut reconnaître que ces équipes ont dû intégrer le mode d'intervention top-down de l'État. C'est pourquoi la grande majorité des responsables des groupes et des associations d'usagers ont été désignés par le comité populaire de communes et non pas élus. C'est ainsi que la grande majorité de ces responsables sont soit des chefs de hameau, soit des secrétaires de la cellule du parti, du hameau. On peut également retenir deux autres points. D'une part, à la suite de l'expérience peu convaincante lors de la première phase du programme EOSDP, les paysans, les agriculteurs n'étaient pas vraiment motivés pour s'engager à nouveau dans une démarche participative. D'autre part, les retards successifs de la mise en eau des périmètres n'a pas permis aux équipes de consultants d'expérimenter sur le terrain, donc en situation réelle, ces nouveaux modes d'organisation de la gestion de l'eau. Ce qui fait que ces organisations, les groupes, les associations d'usagers, en fin de compte, sont restés des structures virtuelles. Enfin, une dernière explication à cette situation. L'expertise internationale, c'est-à-dire la Société du Canal de Provence, n'est intervenue sur le terrain qu'après la clôture du programme OSDP. C'est-à-dire que cette assistance internationale n'a pas pu soutenir, encadrer et superviser les équipes de consultants nationaux, ce qui était pourtant sa mission première. Le programme OSDP étant achevé depuis septembre 2016, la question se pose de savoir comment ont évolué les modalités de gestion de l'eau selon les différents acteurs impliqués. Les réponses apportées diffèrent entre les deux périmètres. À Tan Bien, le représentant de l'équipe de gestion de l'irrigation de Tan Bien, IMT, qui dépend de la compagnie hydraulique provinciale, décrit une forme d'organisation pragmatique qui a déjà fait ses preuves par le passé, fondée sur des groupes d'égadiers sous contrat avec l'IMT. Cái hệ thống tổ thủy nông là cái mạng chân rết, nó ở dưới cái cùng của cái tổ chức hoạt động của cái hệ thống thủy nông. Còn về cái hệ thống tổ thủy nông á, thì giờ hiện tại là theo quân số của đội giờ cơ bản thì cũng thành lập rồi, có người bỏ rồi, có người nghỉ, có người thêm, cũng nói chung là nó đến giờ phút này nó chưa ổn định. Nhưng mà tính từ đầu năm 2017 thì hiện tại là nó cũng được khoảng 16 tổ rồi. Tổ thủy nông là cũng ăn khoảng là 150 đến 200 ha để cán đáng cái việc tưới cho bà con. Giống như là hợp đồng là giống như là đối tác vậy đó, coi như là ở đây thì tổ đi lấy diện tích để mà ký với bên đây thì lấy diện tích tổ ăn phần trăm lợi, ăn phần trăm thì lợi sẽ trả bao nhiêu phần trăm đó cho 8% cho
cho tổ cộng tác bên đây. Thì công ty thủy lợi thì đưa lịch xuống, anh em dưới đây quản lý là tự chia lịch nhau mà tưới. Nói chung là do bà con nhu cầu cần nhiều ít thì mình tự phân lịch đây. En résumé, deux modèles coexistent. Le modèle de gestion collective et participative, créé par le projet, qui n'existe que sur le papier, et le modèle effectif des groupes d'égadiers. Mais l'organisation en groupe d'égadiers n'a de groupe que le nom, puisque chacun d'entre eux ne compte dans la réalité qu'un seul agriculteur salarié, rarement deux, sous contrat avec l'équipe de gestion de l'irrigation de Tan Bien. Ce changement de paradigme a été formalisé le 28 septembre 2016, lors d'une réunion organisée par le département de l'agriculture et du développement rural de la province, au cours de laquelle a été proposée une réforme du fonctionnement de l'irrigation. Cette réforme prévoit de renforcer le rôle de la compagnie de gestion de l'irrigation de la province, qui gérerait l'ensemble des réseaux d'irrigation, y compris les réseaux quaternaires, et jusqu'à la fourniture en eau au niveau de chaque parcelle. Elle a été soumise au comité populaire qui n'a pas encore statué. La compagnie opte ainsi pour un modèle fondé sur l'établissement de relations contractuelles entre un fournisseur de services et des clients, c'est-à-dire l'usager, et non pas l'association d'usagers, rendant ainsi caduc le principe de gestion collective et participative. En contrepartie, l'usager devra contribuer au financement de l'activité en acquittant une redevance, soit forfaitaire, soit calculée sur sa consommation réelle. Cette réorganisation est cependant conditionnée à la fourniture d'un service de l'eau satisfaisant et stable, jusqu'au niveau de la parcelle, ce qui est encore loin d'être le cas. À Doucroix, le directeur du centre de gestion de l'irrigation du district émet des doutes sur l'opérationnalité du modèle de gestion participative mis en œuvre par le projet. Nói vậy thôi, nhưng mà giờ mình chưa khai thác cho nên mình chưa sử dụng được cái mô hình đó được. Bởi vì cái là tổ hợp tác dùng nước này chủ yếu phục vụ cho hệ thống đó. Thấy những cái mô hình mà nó được của Lộc Giang, mình tiến hành là áp dụng cho cái Phước Hòa được. Mà nếu mà đi theo con đường FDB là chế độ này, chế độ kia thì khó lắm, chỉ hơn nữa đông người. Bởi vì trước đây là coi như có một trưởng ấp và một phó trưởng ấp, người ta có thể quản lý là coi như 200 hectare. Còn bây giờ dự án Phước Hòa là tách ra 4 mấy tổ đường nước mà một tổ thì giờ là coi như trên cái chục người mà quản lý có 70 hectare. Nhưng mà chúng thấy cái đó là một cái thước đo, anh làm nhiều thì ảnh hưởng nhiều, anh làm ít anh hưởng ít. Cái đó là cũng coi như cái quy trình vậy là kích thích được cái trách nhiệm. De leur côté, les autorités locales, qui sont aussi des paysans des communes situées dans le périmètre, sont dans l'incertitude, car ils estiment que les conditions ne sont pas encore réunies pour pouvoir tester l'intérêt et l'efficacité des groupes d'usagers de l'eau. Mà để đi vào hoạt động là ở trên rất chậm. Chậm bao giờ nó gặp khó cho cái tổ nguồn nước. Ví dụ tổ nguồn nước của ấp chú hiện nay cỡ chừng 5 ông. 5 ông. Cho bao nhiêu hectare chú? 5 ông? 5 ông này chắc cũng khoảng 140 hoặc 160 hectare. Nhưng mà mấy ông này, cái tổ nguồn nước này mấy ông hoạt động đây là 1 năm rồi, mấy ông không có gì hết. Tuy là đã bầu 2 tổ đường nước rồi, nhưng mà thật sự là 2 tổ đường nước hoạt động chưa hiệu quả. Lý do là nước gì chưa có ổn định. Thời điểm này thì ban quản lý đất là người điều hành là chính, để cho người ta thấy được một cái nét là cụ thể, là giống như bây giờ này những cái sự cố kỹ thuật của công trình thì khắc phục xong với người đó. Thứ nhất, thứ hai nữa lực nước ổn định thì lúc đó rồi mới cái tổ đường nước mới hoạt động được, mà hoạt động được để gây cái uy tín, làm có uy tín với nhân dân để mới thu được cái tiền thủy lợi phí. Comme le suggère Monsieur Lê Bảo Than, la question du choix du modèle de gestion semble prématurée, tant que la desserte en eau n'est pas satisfaisante. Surtout, il n'est pas encore un enjeu réel pour les paysans, car l'absence de réseau de canaux quaternaires diminue l'efficience du réseau, puisque seuls 35 à 40% des terres sur les 2 périmètres ont accès à l'eau. Cette situation crée une inégalité de fait.
En effet, les propriétaires dont les parcelles se trouvent à proximité du réseau pompent ou siphonnent l'eau directement dans les canaux, alors que les autres doivent continuer à pomper l'eau dans la nappe phréatique. Dân tự nghiên cứu được làm. Coi như là ở dưới này là cái lớp B. Rồi dưới này lên trên này cái bờ kênh đi ngang đây, trên này có cái phễu để đổ nước. Muốn khi đổ nước để cho nước nó ra ngoài này á, phải ém lỗ dưới mấy ruộng lợi. Đậy lại chụp kính, tức là đổ nước cho nó đầy ống này, cái đầu xuống dưới này mới đậy cái nắp lại, mới rút cái dưới này ra thì tự mình đó chạy qua luôn. Dân ở dưới tự người ta sáng chế người ta làm cho không biết là cái làm cái bắt chước làm theo hết. Dans ce contexte, on comprend que la question de la construction des canaux quaternaires est le sujet qui revient le plus souvent dans les discussions que nous avons eues avec les services techniques, les autorités locales et les agriculteurs. Mà bây giờ do cái nguồn vốn mà phải là kết thúc thì đây là một cái vấn đề là rất khó khăn trong vấn đề quản lý để mà phát huy hiệu quả. Mặc dù cái nguồn vốn đã đầu tư ra khá lớn, đó là hệ thống đầu mối, hệ thống kênh chính, kênh cấp 1, cấp 2. Nhưng bây giờ cái hệ thống chân rết cuối cùng mà không đầu tư được thì hiệu quả không cao. Đó là như thế. Còn nếu mà không có hệ thống chân rết thì cái tổ chức coi như là hợp tác dùng nước hình thành, hợp tác xã hình thành thì cũng bó tay, không có phát huy được cái gì bao nhiêu. Mặc dù là mình tổ chức được nhưng mà nước không dẫn được đến ruộng. Cái vấn đề thứ nhất đó là dân làm hay là nhà nước làm, đang cứ lui hui cái chỗ này mà không có trả lời được cho dân, cho nên là công ty với bên chỗ đội thì cơ bản là cũng thống nhất là giờ trước mắt chưa có cái dự án nào của nhà nước hỗ trợ thì vận động bà con mình tự làm, rồi trên cái sự hướng dẫn của cán bộ thủy lợi ở bên đội như công ty về cái mặt hướng dẫn kỹ thuật, rồi cách làm, rồi cái địa hình làm cũng như là cái thiết kế cái tuyến kênh nó đi. Thì cái này thì cái thứ nhất là cũng sử dụng cái kinh nghiệm của những cái tổ thủy nông đã quản lý, người ta sẽ biết nhiều hơn cái địa hình ở đó. Cái thứ hai nữa thì cơ bản là về cái vận động thì phải nhờ ủy ban là phần nhiều. Tất nhiên anh em ở bên đội thì cũng vận động nhưng mà nó cái sức thuyết phục nó không bằng ở bên ủy ban hơn. Có nghĩa rằng là đồng tình mà đâu có gì, giờ chủ yếu đây nhà nước mình hỗ trợ chừng, ví dụ bây giờ thay dụng tuyến kinh dài cỡ 500 m hoặc 300 m, nhà nước cho chừng 100 m rồi cũng như là dân cũng như mồi phải không chứ? Tuy nhiên mình làm trước cho họ thấy cái mô hình được, rồi nó mới nhân rộng lên, chứ tự nhiên mình bỏ ngang ra là cũng khó. Làm cái kinh nội đồng mình phải họp dân rồi đủ thứ đó chị. Dân, nhưng mà tôi nói thẳng bây giờ dân mình là một, nhưng mà quan trọng là nhà nước mình không đứng ra, không có cách nào làm. Thì đúng là dân thì có người thú hơn chứ. Thì ấp lập điền phải sáng tay vô chứ. En juillet 2015, dans la commune de Phuoc-Vinh, située dans le périmètre de Tan Bien, 3 paysans ont répondu favorablement à la proposition de 2 autres paysans de les rejoindre pour construire ensemble un canal en briques long de 80 mètres desservant leurs parcelles. C'est le premier cas d'un canal quaternel réalisé à l'initiative des usagers et intégralement financé par eux. À 15 km de cette première réalisation, les autorités de la même commune ont initié en décembre 2016 un processus de négociation entre 20 agriculteurs afin de les inciter à construire 3 canaux quaternaires dépendant d'un même canal tertiaire. Un an plus tard, en décembre 2017, ce processus n'avait toujours pas abouti. La raison n'est pas liée à des incompatibilités entre les agriculteurs, mais à l'instabilité et la faiblesse de l'approvisionnement en eau dans ce canal tertiaire qui ne les ont pas convaincus de l'intérêt de se lancer dans cette construction. Cet attentisme souligne le décalage qui existe entre le temps du projet, qui a une durée limitée et ne peut faire de pause dans l'enchaînement des actions planifiées, et le temps des agriculteurs, qui souhaitent bénéficier d'un round d'observation. Il s'agit pour eux d'évaluer si l'investissement en terre et en argent qu'implique la construction du canal quaternaire sera à court ou moyen terme rentable et donc justifié. Pour nous, c'est au niveau de cette unité élémentaire que la mise en œuvre d'une approche participative trouverait toute sa légitimité en initiant et soutenant un processus de négociation entre les agriculteurs qui dépendront d'un même canal quaternaire.
Pendant ce temps, alors que les discussions institutionnelles se poursuivent quant au meilleur modèle de gestion de l'eau à adopter, les agriculteurs font l'expérience des premiers changements provoqués par la mise en eau partielle des deux périmètres et des inévitables balbutiements que rencontre ce nouveau système. En premier lieu, la majorité d'entre eux constatent son effet bénéfique sur l'alimentation de la nappe phréatique. Trồng là mấy năm trước thì âm xuống khoảng 7-8 mét, có 2-3 mét. Nay thì để trên mặt đất thì bơm nó lên luôn. Tức là mình thì nó nhẹ. Nói chung từ khi có cái con kênh này nước ngầm mình khỏe lắm. En revanche, il pointe du doigt le déficit d'information sur le calendrier de mise en eau des canaux et sur sa durée. Tôi xả xuống cái bắt đầu kênh không có nước tôi phải đi bơm. Thì trước làm sao giờ làm vậy. Rồi chính như mấy ông mà như ông Tư Rường hay là ông Bảy Thành, ông cũng nói năm nay không có nước gì thì thôi mình đi bơm. Nhưng mà khi vừa bơm nước chính tôi cũng không biết ngày nào về mà hỏi mấy ông cũng không biết luôn. Nó sử dụng nước rất ít nhưng mà tưới thường xuyên, cho nên cũng rất là ăn thôi. Bây giờ là người ta sử dụng cái mặt nước dưới mà tưới cho cây nhiều, chứ không có sử dụng cái nước của kênh Phúc Hòa được. Lý do là kênh Phúc Hòa ở nhiều trong vòng 3 ngày để làm chút xuống thì người ta tưới liên tục luôn mà, cứ trồng rồi qua ngày hôm sau là người ta tưới á, tưới sáng tưới rồi chiều tưới, ngày sau cũng vậy, sáng tưới chiều tưới đó, rồi tưới liên tục trong vòng 15 ngày người ta thu hoạch. Enfin, les agriculteurs prennent empiriquement conscience de la nécessaire adaptation qu'implique cette nouvelle forme d'accès à l'eau. Thì anh là lúa, em tưới láng á. Lúa thì bắt đầu tưới tràn ra. Tưới tràn ra thì nó mì thì nếu mà phải làm cái hệ thống tưới tràn vậy là chị không nổi, mì vẫn thúi hết. Ví dụ như người ta trồng đều với nhau thì nó đỡ, còn người trồng lúa, người trồng bắp, người trồng đậu đâu có được. Ở tại sao trồng lúa trước trồng đậu? Lúa nó chịu nổi. Chỉ có lúa chịu đậu, khi ví dụ như 2-3 người trồng lúa đi, rồi bắt đầu người kia trồng đậu, cái bắt đầu bơm nước nó xả láng ra, cái bắt đầu nó tràn ngập của ông đậu. Tôi thấy cái tập quán của nông dân ở đây chắc cũng không ai làm cái gì khác hơn ngoài cái làm lúa với chăn nuôi thêm chút đỉnh, ví dụ như trâu bò heo gà vịt vậy là sống được rồi. Còn con thì đi làm công nhân gửi cháu nội cháu ngoại vậy đó. En résumé, Monsieur Nguyen Hong Phuc rappelle une évidence de bon sens. L'adaptation des agriculteurs à cette nouvelle forme d'irrigation collective va prendre du temps. Thành ra giờ cái quá trình thủy nông là quá trình phải hoàn thiện từ từ, chứ không thể mà một dự án mà đầu tư ngay từ đầu mà đáp ứng đủ nhu cầu, mà thực sự cái nhu cầu cũng thay đổi theo thời gian nữa. Thành ra là quá trình của kỹ năng quản lý là phải có những cái thay đổi cho nó phù hợp. Enfin, un dernier élément risque de changer la donne. La nouvelle loi sur l'irrigation adoptée par l'Assemblée nationale le 4 juillet 2017. Il faut se rappeler que depuis 2008, les agriculteurs sont exonérés du paiement de la redevance sur l'irrigation. Et c'est justement cette gratuité que la nouvelle loi cherche à remettre en cause, en transformant l'activité, largement subventionnée par l'État, en un service payant, même si le soutien financier des pouvoirs publics restera indispensable pendant un certain temps. Il s'agit donc d'instaurer une relation contractuelle entre le fournisseur du service et le consommateur, à l'image du projet de réforme élaboré par la province de Tây Ninh. Reste à savoir si cette loi sera appliquée. On peut légitimement en douter à court et moyen terme, non seulement parce que l'organisation de la distribution de l'eau agricole est encore lacunaire, mais aussi du fait de l'enjeu politique que représenterait